wala pa. So sa kaliwa mo. Okay, opo nga, pero mamaya tayo tumawid. O, pakihawak to. Walang bayad siguro. Pero walang gamit yung... Tara na. Ay, sakto. Yung sakto jeep, oh. Sukat. Kabihasnan. Tara. Kuya, sakay po, LRT. LRT1, Dr. Santos. Tara, tita mon. Baka mag-go na yan. Saan natin? Sakay muna kita. Naraan. Ako rin. Po. Ako rin. Okay na. Wait lang. Sukli. Wait lang, susukli. Tita mo na. Baka mahulog mabari ako dyan. Sandaan. Tamon. Tamon, para lagi soal. Ako rin wali. Oh, sorry. Di ba tiga ano yan sa may mang tinapay?